O mga puso, bilibo, Bacoleño nga na janitor, isa na ka-national bodybuilding champion. Ang iya inagyan sa kabuhi kag inspirasyon, aton hibaloon. Sa malawig nga tinion, nagbaka-baka obra bilang janitor kag messenger sa isa ka bangko si Marvin. Wala ini magunahuna nga pulo ka tuig ang makaligan. Manging isa na ini ka-champion athlete sa edad nga 46 anyos. Ang anay janitor, subong isa na ka-national bodybuilding champion. Sang damlag lang, 2 ka gold medals kag 2 man ka silver ang ginpauli sini sa Bacolod City gikan sa isa ka national bodybuilding and men's physique competition. Sa pagsampa ko, simple goal lang ko, ay ipakita ko lang ang makaya ko lang. Kaya ginasalig ko sa aton Ginoo ang tanan. Si Coach Marvin ang isa man ka fitness trainer sa Negros Occidental. Ginapakigbahin sini sa mga estudyante ang ihibalo sa fitness, lifestyle shift, kag paano mapaiway sa depresyon nga iyaman sadto ginasuprer kag nalampuwasan pinagi sa pag-ehersisyo. Ang fitness wala niya may ginapili nga edad no si tigulang ka. Kinahanglan tagid diya nga mag-exercise every day. Tumandok ini sa barangay Mansilingan, nga kung sa diin ginapakigbahin man sini ang iya mga kadalagan. Karon, ginapanghandaan sining kompetisyon sa Cebu sa diliwat sini ibanderang istorya sang paghimakas sang aring janitor nga nangin champion nga atleta. Ang mga transformation no, ang ginasiling, pwede ta na iya malambot, depende sa imo nga pagdisiplina sa imong kaugalingon. Abot Kiril Casillo, Adrian Prieto, 1 Western Visayas.